Gary! Gary! Sino maganda? Sino maganda? Sinong pangit? Daddy. Wala. 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 Ako. Wala. Wala. Tita! Sino pangit? Tita! Wala. Sino pangit? Wala. Lolo. Asa si Lolo? Ilan taon ka na, Gary? Ilan taong ka na daw? Ilan taong ka na? 1. Ilan taong ka na? Ay, hoy, nilangaw na yan, nanay! Oo! Masarap nga yun. Pia! Pia! Hoy, gumising ka naman! Hoy, gumising ka! Sino yan? Wala na dyan! Baby! Sino yan? Sophia! Gusto niya makita. Sino yan, be? Sino yan, be? Sophia Negra. 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 Beautiful eyes daw, Gary. Beautiful eyes. Ano yan? 1 year old? Flying kiss. Dali, flying kiss daw. Flying kiss. Bless ka na sa akin. Sabi ni? Dito. Bless daw. Ayun na, bless na. Bless. Bless. Ito pa, bless. Ito daw, bless. Ito daw, bless. Bless. Bless daw. Ang dami naman. Ay ba? Hello daw, hello. Hello, hello. Hello daw, hello. 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 Hello, hello daw, hello. Hello. Hello daw. B, ay bibe. Hoy, text ka ng text. Di ka mag-hugas ng pinggan. Nilapag mo na dyan yung cellphone ni mami mo. Kunin mo. Sa. Hello daw, hello. Pipicturean ka ni mami dali. Sa. Hello. Hello. Kausapin mo si daddy. Bye-bye na. Bye-bye. Ay, maumpog naman. Sorry. Bye-bye ka na, be. Bye-bye ka na, be. Sorry ka daw. Sorry. Sorry ka daw, sorry. Sorry ka daw. Sorry. Sorry mo nga. Sorry. Sorry na. Gary, sorry. Gary, Sorry. sorry na daw. Ayaw mo. Kasi I blur na naman.